Nami gidalasa no. Karon lang mi na humaghilot ni auntie og ni uncle. Kumusta imong gibati auntie? Okay ra. Okay ra, kumusta man Okay to? Kumusta man to imong unsa gito imuha? Imong abaga? Unsa to Baga, bukton? baga. Sakit kayo. Sakit kayo pila na ka bulan? Mga bulan na. Bulan na. So karon kumusta man karon maghilot? Ay, salamat sa Ginoo. Salamat sa iyo. Unsa man imong ikistorya sa imong anak nga nagipaanhian jud ko para mohilot sa inyo ha? Sa gibuhat ni George, salamat kayo nga chat siya ni Eliakim o salamat po kung dakos Ginoo. Labi na ni Eliakim nga igamit siya sa Ginoo. Salamat auntie. Og si Uncle Bod no, unsa imong may istorya sa imong anak kol? Daghang salamat nga ning abot si Dodong Eliakim diri sa atoa kay murag nahilot na gyud nga kung abaga nga murag pareha ra magibati. Ni auntie. Okay, salamat kayo auntie Uncle. Thank you.